seukaw anula anna yala la kashi yala Allah ka sababu manganye agraskani mondama kanga timaya kulu ta fanga kwana aywa awele kun ye moyen sabaye no ye anga ordre du jour ye a point folo oye an bɛ fɛ ka appuyer baara min kɛ fana ka temps récépissé ɲini an bɛ niveau min na an bɛna ka n'o ɲɛfɔ an ɲɛna. Anula. Yaba Anula. Ne ye Luc Kulibali ni bureau bɛ se ka présenter comme an ye mɔgɔ kura ye brièvement quoi pour que an bɛ se ka. Soumaïla Touré. Diba Soumaïla. Soumaïla Touré Diba Soumaïla. Maintenant le président, Mamadou Balo. Présent. Vice-président, Adama Konaté. Secrétaire général, Cheikh. Secrétaire général adjoint, Abdoul Touré. Il est absent pour les raisons de santé. Secrétaire administratif. Mohamed Sizouane. Secrétaire administratif adjoint, Sidi Diallo. Amirou Diarra b'a fɔ ko Dragon ka bɔ Segu mais n ka baarada bɛnnen don radio ko ma Bamakɔ yan nɔ wele de sera ma ko Segu ni Segu kanubaw k'an ka jɛ ko ka ɲɔgɔn ye ni faso ko fɔra ka ban a ka kan hali n'i bɛ dilan kan ni dilan ka korondo ka na yɔrɔ la ni fɛn min bɛ k'a ka k'i ɲɛna wali kelen ni min bɛ fɔ a ka f'i ɲɛna o ye an nakun ye an nana wolo de lamɛnɛ an nana wolo lamɛnɛ ɲɛnama kana to su ka tigɛ la ɲɛnama kana to su ka tigɛ la ni faso fɔra ka ban i fa bɛ yen nɔ i fa tɛ yen o a k'a dɔn k'a fɔ a ye den do a kɔ faso kɔnɔ min bɛ se ka ye faso kunkankuma fɔ yɔrɔ la wali kelen a kunkanku kɛ yɔrɔ la o y'an nakun ye n'Ala sɔnna ma. Adam Diallo ne yɛrɛ ye tɔn mamuru dɔ ye tɔn in yɛrɛ muso fɔlɔfɔlɔ kɛra ne de ye min nana tɔn in kɔnɔ an kɔni ye tɔn in kɛ an ka faso kanu de kama Segu ɲɛta Segu bɛ se ka développer cogo min na a n'a bɛ se ka taa ɲɛ cogo min na donc tɔn in sigira o de kama quoi parce que an y'a ye jamana dugu région tɔw la bɛɛ cɛsirilen don i ka dugu la an tun ye Segu laisselen don dɔɔnin mais an fana ye cɛsiri ta pour que an bɛ se ka Segu bɔ nɔgɔ la ka Segu dɛmɛ Segu bɛ se ka taa ɲɛ cogo min na quoi donc tɔn in nana o de kan donc an bɛ wari faraw la ɲɔgɔn kan an bɛ baaraw la an bɛ réunion la tɔn in kanu b'a cayara o de y'a to an y'a da Segu kanu jama caman nana min bɛ se k'a to Segu développer donc an ka laɲini ye min ye ni Ala barika ka don tɔn in na an ka taa Segu handicap minnu bɛ yen an bɛ fɛ k'olu de kɛ ka baara kɛ ka Segu bɔ nɔgɔ la quoi tɔn in sigira o de kama Segu ɲɛta Segu kanu Segu dɛmɛni voilà. Gangu wa 50 ani wa 6 ani 800 ni dɔɔni an kun b'o la. O réunion laban o kɛra Bama Sire fɛ yen président ka yɔrɔ la. O réunion laban kɛra Bama Sire fɛ yen président. O ni bi cɛ an ma réunion wɛrɛ kɛ bi de réunion kɛra donc caisse avancera dɔɔni an b'a fɔ Segukaw a ye dɔɔni kɛ surtout musola groupe mɔgɔw. Bon ko k'a daminɛ o don la. Kana bila fo bi la réunion wɛrɛ ma kɛ. Réunion min tur'o la sisan. O de ye bita ye. Bon ko a ye jateminɛ kɛ k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la mɔgɔw ye kuma minnu fɔra mɔgɔw ye kuma mɛn parce que caman y'i ka doni wari sara surtout an balakaw yɛrɛ olu ka ta de fanga bonyana ka tɛmɛ kosɛbɛ. O la sa caisse nana si fo 1 million 20 950. Bi an b'a fɔ tare. Tare. 1 million là, 1 million 20 950. Allah barka la ani secrétaire général le président ka cɛsiri kama an ma dɔwɛrɛ bɔ récépissé la 10 ani 3. Bon, Ousmane Djire a ye 335 000 de sara a ka adhésion ye.
comme a yɛrɛ y'a fɔ cogo min furako hukumu kɔnɔ a ye labilali dɔ kɛ association ye o labilali in de nana se 335 000 ma donc 330 000 don mais 5 000 o y'a yɛrɛ ka adhésion ye donc 330 000 nin a y'o d'an ma ko k'a fara kɛsu kɔnɔ kan o y'ale ka dɛmɛ ye. Nka parce que ko dama do an ti kuma dabiri k'a di ɲɔgɔn ma dɛ. Ayi. N'an y'a labɛn cogo o cogo hali n'an ni sanu taara Segu mɔgɔw bɛ yen nɔ u bɛ sanu kɛ bonya an bolo u b'a lagosi. O ye tiɲɛ. Donc bolo jumɛn ɲinina Segu n'o bɛ se ka kɛ yengili ye fɔlɔ parce que a fɛn o fɛn y'a daminɛ Bamakɔ b'a ko k'a to Bamakɔ k'anw bɛ min na Segu k'a t'a dɔn k'a bɛna bɔ an bɛna tɔn de k'a tɛ Segu u y'a bɛɛ lagosi tan a fɔlɔ tɛ nin ye. Donc maintenant mɔgɔw de bɛ ɲini min bɛ se k'a gili don Segu yen nɔ mais tɔn sunba bɛ kɛ yan ye. Parce que hali n'a fɔra ko ka ko kɛ Segu musaka fanba de bɛ bɔ yan ka taa Segu Segu ka bɔ ta ka dɔgɔ a la ye. Donc a sun bɛ se ka kɛ yan ye mais gili ka ye Segu. Donc gili ɲɛnama dɔw ka ɲini y'a mɛn baara in ka sigi o kan sinon n'an y'a labɛn cogo o cogo ka taa u b'a lagosi yen nɔ o kɔni tɛ wuli fiyewu. Amidu ka kuma in kɔnɔna don ka a ka kuma appuyer mais ne bɛ fɛ an ka fɛɛrɛ ɲini mɔgɔw gilima minnu ni a y'olu fɔ an k'o ɲini an k'a k'i n'a fɔ siège yɛrɛ de bɛ kɛ Segu ye. Segu n'a a kanubaw o ye fɛn de ye min bɛ bɔ Segu ka se yɔrɔ wɛrɛ donc hali ni an bɛ a organiser ni an bɛ taa différence min bɛ ne ni Amidu cɛ o ye Amidu ko sun ka kɛ yan an ka taa dili don an ka mɔgɔ ɲini yen fɛ mais moi je veux le contraire an ka i bɛ se k'a dalilu fɔ. I ye dalilu kelen min fɔ o dalilu de don ni a fɔra Segukaw ye k'a fɔ aw de bɛ ka nin tɔn sigi Segukaw ka tɔn don anw bɛ Bamakɔ anw ye Bamakɔkaw ye parce que normalement Segukaw de tun kan ka initiative sɔrɔ ka nin ko in daminɛ ka sɔrɔ k'a lase anw ma n'i ye Mali fan o fan lajɛ a bɛ bɔ jamana de kɔnɔ ka sɔrɔ ka na se Mali fan tɔw ni a jamanadenw bɛ fan min olu bɛ sɔrɔ ka wele ka don a la donc an ka organisation kɛ an ka fɛɛrɛ kɛ cogo o cogo an bɛ se ka a organiser cogo min ka siègew kɛ Segu o mana Seguka bɛ bonya de fɛ Seguka bɛ bonya de fɛ o mana a bɛ fɔ Seguka minnu bɛ yen olu ka fɛngɛ ye nin ye olu ka comité ye nin ye ou bien olu ka commission ye nin ye minnu bɛ Kayi olu ka commission ye nin ye minnu bɛ nin dugu in na olu ka commission ye nin ye mais Segu yɛrɛ a sun bɛ Segu de. N'an taara ten ne hakili la an bɛ se ka sɔrɔ ne tun bɛ fɛ k'o de fara o tɛ baasi ye mais hakɛ to mais an y'a foroba fɔ k'a to n b'a ɲɛfɔ quoi parce que kɔrɔfɔ daminɛ n y'a fɔ n k'an yɛrɛ dama don yan nɔ ni mɔgɔ bɛ Segu ye n'i ye ko in kalifa ma k'a bonya d'a ma i tɛ maa 15 sɔrɔ a nɔfɛ mais anw minnu bɛ yan nɔ dibi de bɛ anw na yan n'i ye mɔgɔ ɲini ka Segu o b'a f'i ye ko miliyɔn ko kungo tɛ anw si yan n'i ye fɛn o fɛn d'u bolo ni nata b'a minɛ ni bolo fila ye mais n'i y'a d'u yɛrɛ dama ma u bɛ ɲɔgɔn kisi ni ɲɔgɔn fɛ falen dɔn u ti maa si ka koba to o tɛ foyi n'a t'a k'u yɛrɛ ɲɛ tɛ dɔn k'u bɛ se ka suma n'i ye maa min na u t'i ka ko kɛ sɛbɛ dɛ n'a sigira ka taa fɛn fɛn dibi dɔ de man bɛ la mɔgɔ bɛ se ka nata o dibi de la u b'an ka ko minɛ sɛbɛ la mais ni minnu bɛ ɲɔgɔn kan n'i y'a d'u bolo u b'a lagosi. Pour le moment au siège de Basumɛ ka so ye i dɔgɔnin don a bɛna boli da dɔ n'a y'o faamu maintenant antenne régionale de bɛna créer Segu antenne régionale o antenne régionale o fana bureau bɛ sigi mais o bureau bɛ sigi sous la supervision du bureau national donc n'o bureau sigira o ye Segukaw ka bureau ye donc Segu n'a nɔkanjugu minnu n'olu fana bɛ yen n'an bɛ se ka san ta ka ɲɔgɔn ta plus ni jama cayara adhésion cayara plus on ta antenne locale sigi mais c'est le bureau national qui chapeaute sur le plan institutionnel c'est le bureau national qui chapeaute. Maintenant l'adhésion est uniforme en ce sens que Donsera est 5 000 partout cotisation est 1000 francs. Maintenant on a prévu également le bureau des Ségoviens de l'extérieur. Les Ségoviens de l'extérieur, nous sommes Côte d'Ivoire, nous sommes Gabon, nous sommes États-Unis, nous sommes France. Donc, nous faisons
bureau bɛ sigi o tɔgɔ la ni bureau sigira olu tɔgɔ la o bɛɛ bɛ kɛ à l'image du bureau national. C'est le bureau national qui va valider les bureaux au niveau de l'antenne régionale, au niveau de l'antenne locale et des Ségoviens de l'extérieur. Voilà l'architecture institutionnelle. Maintenant, avec moi, je suis d'accord. Ton, avec Nyanamaya ton Demundi, il faut que Ambe Mounuta, quand la responsabilité confiée au bureau, elle faut là. Ou que Mouraouye, Mounoumbe sait qu'à valeur ajoutée dans l'ADI bureau. Aux valeurs ajoutées, mais on a objectif et objectif plein. Premier objectif social, entraide et solidarité entre tous les Ségoviens. C'est-à-dire Here et Heretana, en million Mabé. Flanant, objectif de développement de toute la région de Ségou. On va réfléchir à des projets de développement. Déjà sur le réseau, on commencera à idée au blabla. Donc, on a une idée d'État. Un panel d'idées de projets en va constituer. Au panel d'idées de projets, on a un projet où tu as Kelengele, qui a Seben, qui a développé, qui a bailleur de fonds, qui a un projet financé. Nous finançons projet qui retombé c'est vous. On a un projet faut que Bamako on a un projet qui retombé c'est vous. Donc pour faire ça, kasoroka bokmana ni ni ngali bure babulo. Merci bien. Nous avons fait une expérience. Il y a un carton, au Bissegou de Coffee, au Bissegou Conon. C'est vous ton marque, c'est vous ton yé, ou ton héros, c'est vous conon. Mais c'est au carton pour les Bissegou Coffee. Ma hair est c'est vous. Là, c'est pour tirer les gars pour il y a la route Sikasso-Zegwa qu'on était en train de faire. Donc, nous avons mis un comité de développement économique, social et culturel à Sikasso avec les embranchements au niveau de toutes les régions où se trouvent les Sikassois. Et nous avons commencé aussi par fixer les tarifs en demandant un taux pour les fonctionnaires de Sikasso et un taux pour la population de Sikasso. Nous avons approché la société qui est en train de faire la route Sikasso-Zegwa pour lui demander de faire les routes, de goudronner les routes de Sikasso et de nous donner l'estimation de ça. Et le siège de cette association est à Sikasso. Les cotisations, je vous ai dit, les fonctionnaires, ils payent. Ils payent eux-mêmes un quota et puis la population même paye. Et nous avons goudronné tout Sikasso comme ça, avec la participation des Sikassois à travers tout le Mali, mais tout le siège est à Sikasso. Et les lumières, c'est-à-dire pas les lampadaires, mais les feux. Tous les feux qui se trouvent à Sikasso aussi ont été comprises, les feux ont été comprises là-dedans. Nous avons élaboré ce projet-là et nous l'avons exécuté. C'est pour cela que moi je vous dis, quand on dit Sikasso, Anna à Kanoubao, habite obligatoirement Ségoudi. Kanoubao ni Ségou Tom Numbeyo là, un bureau Sigi. Cela n'empêche pas que nous ayons une force. À chaque fois qu'ils doivent se réunir, c'est nous qui devons aller là-bas. Mais nous on a fait quand même ça, mais vous pouvez l'améliorer. Ce n'est pas une situation parce que ça a évolué. Ça c'était de 1991 à 1994. Aujourd'hui on est loin de ça. Les mentalités aussi ont évolué. Voilà. Ok, L'autre là, il était à Sikasso. À l'époque, on était ensemble à Sikasso. C'est-à-dire qu'il était quoi? L'objectif, c'est pas la même chose. Association Bénin objet. Donc, si ça est région, si vous avez Sikasso, vous avez essayé de créer
dans toutes les régions. Ça ne fera que nous donner de la force. Parce que l'objectif principal, vous voyez qu'à se développer. Donc c'est quoi le euro? Australie c'est le mot dollar. Parce que nous Maliens on fait quoi? Nous me caille, nous me fait nous be dollar. Assalamu alaikum. Haketo ko kumara. Amna kuma ngama ina la sala ka ni sala ba. Ala ka be. Bonne ka intervention qui la janya et anye kuma mu fait ça me fait don le fola parce que en be fengele le fait. Nous nga question tata mi ka structuration to ya ani séjour de yoromina. Amba anga idée bébé idée kele le fait. Ça no bayima ka kuma yoromina fait ka ko le fait mina. Nare ko ko ni récépissé bona kam tan lancement qu'on a la sur comme nyana ma ñini sewu mi ma représenter pour moi lancement ka nga ken sewu ko afo chogodi si ça no yemi fo ko la kuma se ko sika so ko yake kai ka yake mofti ka yake si ça sewu ko asira on ma on be fekake mais na on be fekake an wula ko fe ma be fa anta ka nyani ketani donc ko be ken stratégie do ni fanga te mo sira fe pressé to nyana ko ne ko ni fe pressé to nyana ko ne fe si ça ma nye idée mununta ka anga komi e siya fo tumina ani munu ko comité yoro be représentation la ko c'est quoi bi yoro be ni yoro be bureau et représenter là et que bureau national be au be piloté ka fait un be coordonné ka fait un be coordonné ka do nyogo ngolo o konna la sa bureau be mana coordonné si ça non ambi soro ka do anye ni santé ke bara la tanto si ça ambi fika lancement baké ambi nyogo fo donc on va sur munu me amunu me France wo munu me États-Unis munu me kay munu me sigaso beliga tenena présentation mais bureau national de Bamako alors le bureau national de Bamako ne connaît hakila n'antara no e folo do fi saya quoi mais na mo sa do le récépissé bora ame gri ame ta ayere ba do c'est quoi ko do dusu ko do ba fo e o e mu la se ma ya ma me o e mu ya ma me donc moi je crois qu'on a le temps de travailler un peu pour remonter plus sûrement quoi le connaît hakila ta yo folo donc am bébé Bamako yani nan sera ka ko nyena bo ani nyogo tia ka be kelema bo kelen tia ko tege ton kono na law ni kuma fora na be la bema o de beta donc na otara a kuma ya fa tuka na ante presse ni kuma se ko ama le fo nu ga de jong ga fonsa kalo tara usara mo ga ra ka mbe se mu ya sa ka ti na ndi gore mu ya sa ah ota si je me trompe pas. On a une fois au fait. Donc, attends. Pas une plus belle sera. Mon bête agate ma bête. Pas une fois. Bon, n'a pas fait mieux fait. Ni a fait une quête. Après, on a pas tout nous a dit c'est jamais la femme. Ah, famille là. Bon, mais me fait que nous réforme tout nous na. Informe-moi, Tchamambé, vraiment, je ne sais pas, s'il y a des informations, il y a qu'un fond doyer ou bien qu'un logo d'autre là. Pour que les bonnes informations, nous allons faire la main. Tu dois dire, par exemple, là, tu ne peux même pas travailler. Alors que l'information, moi, c'est qu'à tout le monde. Donc, qu'un logo d'autre là, on peut gérer ça. Ni information pour que moi, sinon, Tchamambé, Baroka. Parce que maro mo be fait munu bla avec mo distrait donnant c'est ka foka ka dabla mais ko groupe do ka ke mi barake groupe do c'est-à-dire les informations importantes bara munu be ke et récépissé ni fo munu be ira o ta groupe muka donc groupe do mimbe c'est vrai que fin do be bla avant be distrait les vieux souvenirs les trucs en c'est ka foka awa tu faut ko dabla pas ka mo ti dabla mais ambe tu ya ni la quoi mais tu ya ni la o te donc ça yo ci bla ne fenge amna ke tuga ne kon be mu nyini bi mo pef munu ma war sar olu bina bla munu ma war sar mo bla baro ke fenge réseau ka bara de bina dam ne ne spécifié soro donc sisan munu yo war sar olu de be yela ko don no ba munu ma war sara ani baro ba malike ba ko olu
mais o bɛna se o bɛ sigi cogo di critère jumɛn b'o sigi maa jumɛn b'o baaraw kɛ fɔlɔ ne fɛ an ka taa n'o ye fɔlɔ an y'o ma dɛ. olu ma wari sara fɔlɔ wari ma sara o wari ko ala. Seguko ma wari sara o tɛ fɔlɔ n'a sɔrɔ u taara biro la a bɛ fɛrɛ consentement u yɛrɛ donna u yɛrɛ nana k'a dégɛrɛ biro la ou bien est ce que u donna la u yɛrɛ k'u ta k'u bila la ten parce que n'a y'o kɛ baara la ne mɔgɔ dɔw taara k'a sɔrɔ o ti ɲɛ o mais faut que u kana de a kanu kama a ka di n ye n ka biro parce que biro baara bɛɛ tɛ se ka kɛ n'a ka di ye de bɛ adira la n'i b'a ta n'a ta b'i bolo n'i kanu don mais maintenant n'a minnu ma fɛngɛ la u tɛ gɛn mais u bɛ bɔ biro kɔnɔna na u to toujours comme du bureau mais jara min fɔ n'a kɛ gɛnni an bɛ mɔgɔ ɲini na n'a kɛ gɛnni dɔrɔn segu la o fana ye kuma o ye mankan wɛrɛ wuli u tɛ ko ka minnu mana ko ni minnu bɛ bɛlɛ ko k'u gɛn quoi n ko gɛnni a tigɛ gɛnni an bɛ o bɔ bureau la mais u to membre la quoi. o tɛ gɛn tɔgɔ sɛbɛnniw kɔfɛ. mais les membres inactifs là. voilà u bɛ bɔ bureau la. on va pas les admettre. non 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 non. ne b'a fɔ an b'a wale olu membre ye. non a waati ma se. bɛ se ka baara kɛ fɔlɔ. il faut que on les remplace. parce que moi je suis dans une dynamique de résultat. Ni jama jɛnna n'a ye. parce que n'an tora tan an tɛ avancer. n'an tora tan an tɛna taa ɲɛ. samedi ni dimanche. samedi ani dimanche. tɛ se ka bila. bɛɛ b'i ka foli ni fɛnw kɛ o sanfɛ comme kɔrɔ i b'a kɛ cogo min. o bɛ kɛ divers ye baro ni fɛnw. samedi ni dimanche ka k'o ye baro ani tulo ni yɛlɛw. maintenant k'a daminɛ lundi. k'a daminɛ lundi. fo ka taa se vendredi ma. fo ka se vendredi ma. fo ka se dimanche minuit ma. o bɛɛ bɛ kɛ mɔgɔ bolo débat de. ko o bɛɛ k'a daminɛ lundi ka taa bila fo vendredi minuit la. dimanche tɛ bilen samedi ko samedi dimanche ka kɛ divers ye. jusqu'à fo vendredi minuit o ka kɛ débat ye. voilà mana. bon n'i yɛlɛla don wɛrɛ an bɛ proposition an tɛ tɔw dɔn dɛ. n tɛ Sɛbɛkɔrɔ tɛ ka n kan la bilen c'est à dire a y'a to an ka ko dɔw fɔ ɲɔgɔn ye dɛ. an bɛ se ka projet dɔ de fɛngɛ association ka chaque quartier de fɛ ka forage dɔw sen ka di ji mɔgɔ bɛ ji ta o la forage solaire dɔw kɛ dans les quartiers. bon ne bolo o dɔrɔn de y'a solution ye n'o tɛ SOMAGEP kɔni na SOMAGEP de ale Bamakɔ la o kuma tɛ segu n'an bɛ to olu kɔni kɔ an m'a kɛ de indépendant de la SOMAGEP an tɛna se ka taga an bɛ t'olu pousser ou bien ka ko ta fɛn dɔ kɔ pour que ka jigo fɛngɛ parce que a problème b'a logement sociaux la u ye ko bɛɛ ka dɛsɛ fɛn bɛɛ laban na an bɛ forage de sen n'an y'a lajɛ dans les quartiers an bɛ se ka a bɛɛ tɛ se ka yɔrɔ kelen mais dɔɔni dɔɔni peut-être an bɛ se ka tirage kɛ les quartiers minnu fɛn na au fur et à mesure ni minnu fɛn na an bɛ se ka cotisation kɛ il y a des bonnes volontés ni minnu bɛ se ka fɛn kɛ n'i y'a fɛnw développer sa mɔgɔ caman bɛ minnu bɛ ka forage sen ka di mɔgɔ ma ala kama bon association ni fɛnw bɛ ani minnu bɛ ka misiriw jɔ ko minnu bɛ ka misiriw jɔ n'a ɲɔgɔn bon forage sen dans les quartiers mais c'est relation dɔrɔn de don. maa kelen maa fila ka taa yafa minɛ segu tɔgɔ la an y'a ye ɲamakalaw de bɛ ka yafa minɛ segu tɔgɔ la sisan kɛlɛ bɛ kɛ wa o dati don a la o tɛ kuma na mais ni kɛlɛ sera ɲɛfɛ olu de bɛ tila ka laban tuguni ka bila tuguni ka tila ka yafa minɛ segu tɔgɔ la a bɛ kɛ cogo jumɛn na foroba nɛni bɛ se ka kɛ cogo di ko n'u bɛ se ka bonya maa kelen ka nɛni ma a tuma na anw dɔw ta anw ma d'anw t'a faw kɔ yan e ni ala cɛ jaloja ni faraji ni domakɛ ni fɛn ninnu k'olu to segu yen nɔ jirela damalila sokɔnɔso la maa bɛ se ka t'i jɔ k'i bɛ molobaliya k'a fɔ k'i kɔ don ka n'i ka so a tuma n'u bɛɛ taara o ma kɔ to wa bilakɔrɔ ka wolo mɔɔ ɲɛna ka n'i jɔ ka dugu bɛɛ nɛni cɛ tɛ muso tɛ min bɛ t'o dala minɛ n'a wulila k'a b'a jɔ o kɛlɛ la maa wɛrɛ bɛ sɔrɔ tuguni k'ale ye delili kɛ ko kuma banna n'u ma sabali ko min bɛ ko jukɔrɔ la n bɛ bɛɛ ta f'i ye kelen kelen kan. hali den moi je pense que Dramane ye min fɔ o ye ko kolomayɔrɔ ye segu tigi wɛrɛ tɛ segu la anw segukaw walahi anw minnu tonso n'an barajugu bɛ segu parce que n b'o fɔ min na an ka n'i y'an ka textes jateminɛ ni association texte an ye citoyenneté de fɔ a kɔnɔ donc le citoyen de Ségou doit gérer la ville de Ségou. Les citoyens de Ségou doivent se battre pour le développement de la ville de Ségou. Donc on est en train de l'idée, on est folle nous, on va amener barrage au sens de n'a bɛ se ka taa tribunal la ka taa o bɛ ka taa gordon la o bɛ cercle la ka mɛn ni kuma ye. Kɔrɔ ye kuma min fɔ nin ye Drakɔ ye min fɔ nin Segu tigiya ni
a ko ɲɛnabɔli n'a ko ɲɛnabɔbaliya an ka n'an yɔrɔ jan na a b'anw yɛrɛ de kan Segu ko in bɛ cogoya min na i b'a fɔ Segu kɛra falen de ye Segukaw yɛrɛ ye Segu bila ka n'i sigi ko Bamakɔ yan non de bɛ ka Segu gérer o b'a gérer cogo di u sago ma min ka d'o b'o de faama kunda civil kunda administration ta fanfɛla la maa o maa bɛ bɔ ko min dira ka taa Segu kɔnɔ min ka d'a a b'o kɛ non de lawale la tɛ kuila ka bɔ Segu ya ma faama la ka na kɔrɔbajire ninnu ka temps kɔnɔna na a tɛ kuila maintenant bibi nin na k'a ta n'i y'a ye an ka denmisɛnninw bɛ kɛ i bɛ bɔ bi Bamakɔ i bɛ taa Segu i bɛ taa quartier quartier kɔnɔ i kɔnɔ file de bɛ don i kɔnɔ file de bɔ i dɔnba si tɛ yen jiko min fɔlen filɛ nin ye solution tun bɛ se ka sɔrɔ a la o n'i y'a ye Somajɛ b'a sɛgɛn kɛ fɛn wɛrɛ tɛ fɛ parce que maa de tɛ yen Segu kɔnɔ min bɛ se k'i jɔ k'a fɔ a y'a kɛ tan dunanw cayara dugulen bɛ i kɔ don Segu la Segu kɛra kɔnɔfili ko ye ka Segu dilan ka bɛn ko la tile kelen ko tɛ dɛ wa an bɛ ka association min créé nin k'a fɔ ko wariko de b'a dilan wariko t'a dilan dɛ f'i ka jɛ ko dɔ de kɔ ka ko dɔ dilan Basumɛ sigilen filɛ nin ne wulila don dɔ n k'a ma n ko Basumɛ o y'a sɔrɔ tɔnɔ bɛ sen na n k'an bɛ ka ko dɔ ɲɛɲini k'a ta Segu k'a ta Bamakɔ yan nɔ ba jɔjan n'a kun sɔmɔnɔsodenw bosodenw a bɛɛ Segukaw olu de b'a ba bolo fɛ ka taga ne donn'u ka tɔn n ye Basumɛ yɛrɛ wele n k'a ma n ko n'an ka taa tɔn b'u bolo wa ɲɛmaa b'u bɛɛ la n donn'a bɛɛ ka kelen kelen u ko maa ma se olu ma k'a f'olu ɲɛna olu tɛ se ka wuli yɛrɛ ma ten k'a fɔ k'a bɛ taa n ko bon n k'a y'a kɛ pewu mais Ala nana kɛ o tɔn o bolo o ma taa ɲɛ bilen bon président n'a ka groupe mɔgɔ minnu aw sigilen filɛ a bɛ yan temps tɛ aw bolo k'a fɔ k'a bɛ don Segu wo kɔnɔna bɛɛ la mais anw particulièrement an bɛ ka don wo dɔ kɔnɔ recherche ni fɛnw kɔnɔna na n'o ye armée kunda ye mais an bɛ se k'an dɛn ka don ka maa ɲɛnama kelen ninnu lajɛ k'a f'u ye bɔ donc nin ko in bɛ sen na a y'a lajɛ a ka fɛn dɔ sigi bolo kan information ni fɛnw bɛ di hali n'an bɛ transport de bɔ ka passe d'a tigi ma ka na n ka rencontre dɔ la yan nɔ a ka n'i sigi ka lamɛnni kɛ n'a taara taa kunnafoni di tɔw ma bamananw b'a fɔ cogoya min na kɔnɔkulu ta kan de bɛ bi fɔ maa kelen tɛ se ka ko dilan a t'i n'a fɔ an ka taa ka taa Segu ka taa to n b'a bolo dɔ fɛn k'olu sigi o tɛ o maa ɲɛnama kelen kelen minnu bɛ yen a bɛ don de kan k'olu bolo don a la olu fana bɛ don tɔw ka kelen kelen jama kulu o de bɛ taa ni ɲɔgɔn ye mais ni information ma di yan Bamakɔ yan tiɲɛ don administrateurs ni fɛn o fonctionnaires ka ca na bɛɛ tɛ se ka wuli k'a kɛ mais maa minnu bɛ bɔ n'olu bɛ don wo kɔnɔna nin na olu de bɛ se ka daseli kɛ n'a y'a kɛ n'aw nana ah président an kɔni nin fɛn nin kɛ a bɛ tan numéro filɛ tɔgɔ filɛ nin ye u bɛ wele hali ni passe bɛ d'u ma Segu Bamakɔ o ye joli aller retour n'a ka di n'a nana don min na u ka nɛnɛ a bɛ segin a taa ka baara la bon a bɛ na min sɔrɔ an ɲɛ na n'a bɛ taa kunnafoni di baara de kɛ n'o ye bon an bɛ taabolo min ka nin ye ONG ni fɛn a ka ca sɔɔni i b'a ye campagne bɛna bɔ élection ko bɛna bɔ an balimamuso wulila a ye min fɔ nin dɔ wɛrɛ tɛ an ka mɔgɔw delila hunhun nin na hunhun nin o tɛ dɔ wɛrɛ ye fitinin bɛ bɔ ka taa d'u ma u b'o minɛ u b'o dun a banna politique mɔgɔ sago sɔrɔ kɔrɔ ye kuma min fɔ nin ye Daragɔ ye min fɔ nin Segu tigiya ni a ko ɲɛnabɔli n'a ko ɲɛnabɔbaliya an ka n'an yɔrɔ jan na a b'anw yɛrɛ de kan Segu ko in bɛ cogoya min na i b'a fɔ Segu kɛra falen de ye Segukaw yɛrɛ ye Segu bila ka n'i sigi ko Bamakɔ yan non de bɛ ka Segu gérer o b'a gérer cogo di u sago ma min ka d'o b'o de faama kunda civil kunda administration ta fanfɛla la maa o maa bɛ bɔ ko min dira ka taa Segu kɔnɔ min ka d'a a b'o kɛ non de lawale la tɛ kuila ka bɔ Segu ya ma faama la ka na kɔrɔbajire ninnu ka temps kɔnɔna na a tɛ kuila maintenant bibi nin na k'a ta n'i y'a ye an ka denmisɛnninw bɛ kɛ i bɛ bɔ bi Bamakɔ i bɛ taa Segu i bɛ taa quartier quartier kɔnɔ i kɔnɔ file de bɛ don i kɔnɔ file de bɔ i dɔnba si tɛ yen jiko min fɔlen filɛ nin ye solution tun bɛ se ka sɔrɔ a la o n'i y'a ye Somajɛ b'a sɛgɛn kɛ fɛn wɛrɛ tɛ fɛ parce que maa de tɛ yen Segu kɔnɔ min bɛ se k'i jɔ k'a fɔ a y'a kɛ tan dunanw cayara dugulen bɛ i kɔ don Segu la Segu kɛra kɔnɔfili ko ye
ka segu dilan ka bɛn ko la tile kelen ko tɛ dɛ wa an bɛ ka association min créer nin k'a fɔ ko wariko de b'a dilan wariko t'a dilan dɛ f'i ka jɛ ko dɔ de kɔ ka ko dɔ dilan Basumɛ sigilen filɛ nin ne wulila don dɔ n k'a ma n ko Basumɛ o y'a sɔrɔ tɔnɔ bɛ sen na n k'an bɛ ka ko dɔ ɲɛɲini k'a ta Segu k'a ta Bamakɔ yan nɔ ba jɔjan na kun sɔmɔnɔsodenw bosodenw a bɛɛ Segu ka o de b'a ba bolo fɛ ka taga ne donn'u ka to yen n ye Basumɛ yɛrɛ wele n k'a ma n ko n'an ka taa tɔn b'u bolo wa ɲɛmaa b'u bɛɛ la n donna bɛɛ ka kelen kelen u ko maa ma se olu ma k'a k'olu ɲɛna olu tɛ se ka wulu yɛrɛ ma ten k'a fɔ k'a bɛ taa n ko bon n k'a y'a kɛ pewu mɛ ala nana kɛ o tɔn o bolo o ma taa ɲɛ bilen bon président n'a ka groupe mɔgɔ minnu aw sigilen fila bɛ yan tan tɛ aw bolo k'a fɔ k'a bɛ don Segu wo kɔnɔna bɛɛ la mais anw particulièrement an bɛ ka don wo dɔ kɔnɔ recherche ni fɛnw kɔnɔna na n'o ye armée kunda ye mais an bɛ se k'an tɛ ka don ka maa ɲɛnama kelen ninnu lajɛ k'a f'u ye bɔ donc nin ko in bɛ sen na a y'a lajɛ a ka fɛn dɔ sigi bolo kan information ni fɛnw bɛ di hali n'an bɛ transport de bɔ ka passer da tigi ma ka na n ka rencontre dɔ la yan nɔ a ka n'i sigi ka lamɛnni kɛ n'a taara taa kunnafoni di tɔw ma bamananw b'a fɔ cogoya min na nin kɔnɔkulu ta kan de bɛ bi fɔ maa kelen tɛ se ka ko dilan a t'i n'a fɔ an ka taa ka taa Segu ka taa to n ba bolo dɔ fɛn k'olu sigi o tɛ o maa ɲɛnama kelen kelen minnu bɛ yen a bɛ don de kan olu bolo don a la olu fana bɛ don tɔw ka kelen kelen jama kulu o de bɛ taa ni ɲɔgɔn ye mais ni information ma di yan Bamakɔ yan tiɲɛ don administrateurs ni fɛnw fonctionnaires ka ca na bɛɛ tɛ se ka wuli k'a kɛ mais maa minnu bɛ bɔ n'olu bɛ don wo kɔnɔna na olu de bɛ se ka daseli kɛ n'a y'a kɛ n'aw nana ah président an kɔni nin fɛn nin kɛ a bɛ tan a bɛ tan numéro filɛ tɔgɔ filɛ nin ye u bɛ wele hali ni passe bɛ d'u ma Segu Bamakɔ o ye joli aller retour n'a ka di n'a nana don min na wuladani a bɛ sigi taa ka baara la bon a bɛ na min sɔrɔ an ɲɛ na n'a bɛ taa kunnafoni di baara de kɛ n'o ye bon an bɛ taabolo min ka nin ye ONG ni fɛn dɔ a ka ca sɔɔni i b'a ye campagne bɛna bɔ élection ko bɛna bɔ an balimamusow bɛ a ye min fɔ nin dɔ wɛrɛ tɛ an ka mɔgɔw delila hunhun nin na hunhun nin o tɛ dɔ wɛrɛ ye fitinin bɛ bɔ ka taa d'u ma u b'o minɛ u b'o dun a banna o tigi mɔgɔ saba sɔrɔ Segu ka bolo a ma nɔgɔn n'i minɛ i ka nin bila i kun i ka nin kɛ tan n'i minɛ i ka nin bila i kun i ka nin kɛ tan mais na i jɔ i jɔyɔrɔ la i yɛrɛ ka fɛn dɔ ɲini k'a k'i yɛrɛ ye ka nin bayɛlɛma o tɛ Segu ka bolo bilen jeunesse i bɛ bɔ bi i bɛ taa Segu bɔlɔn kɔnɔ i b'a lajɛ i bɛna sɔrɔ denmisɛnninw de sigilen bɛɛ n'u tɛ kalan ko la u bɛ théorie ni manana ko ni fɛn na préoccupation foyi t'u la école m'a bila ka ban ci wɛrɛ tɛ yen mananakan fɔ ni baro ni théorie ni fɛnw alors que fɛn dɔw bɛ yen nɔ a bɛ se ka réaliser n'a fɔra ko seliba sera ou bien n'a fɔra ko selicinin sera ou bien seli furancɛ kalo ni fɛn ninnu kɔnɔna na sagako ni sɛko ni fɛnw mana wuli donbako ni fɛn ninnu na sɛw n'a fɛnw a bɛ tuni ka bɔ de village kɔnɔ ka na n'a ye yan remorque ni jitɔnu de bɛ charger sɛ ni kami na ka na n'a ye a bɛ bɔ burusi kɔnɔna de la mun b'a to an tɛ se ka denmisɛnninw bolo don ka se ka woro baara n'o fɛn ninnu dɔ kɛ fɛn dɔ ka sɔrɔ chômage bɛ se ka dɔgɔya nin sababu de la développement bɛ sɔrɔ nin sababu de la gouvernement tɛ se ka bɛɛ ta ka fɔ ka bɛɛ bolo don fɛn kɔnɔna na vraiment maintenant n bɛ fɛ ka min fɔ o de ye nin ye a b'a kɛ dɔn n'i y'a ye dunanw bɛ ka taa Segu tigɛ ta ka a bɔra an yɛrɛ fana na parce que an fana ye Segu to yen n'i y'a lajɛ n'i taara Segu tɛ mɔgɔ wɛrɛ ye kɔrɔbasi ye Segu quartier kɔnɔnaw la an minnu bɛ yan nɔ il faut que an ka to k'a kɛ au moins chaque mois bɛɛ an ka to ka taa Segu que ce soit le bureau groupe mɔgɔ an k'o kɛ groupe mɔgɔw an ka ɲɔgɔn sensibiliser o la an ka taa Segu pɛrɛma parce que an fɛ mɔgɔ caman bɛ yan nɔ n'i taara Segu bi i b'a sɔrɔ denmisɛnninw don o t'u si dɔn parce que dɔw ni Segu cɛ san 20 san 10 i tɛ taa bon e ka taa k'e bɛ taa o dugu développer u b'a fɔ ko karisa yɛrɛ ko a b'a mɔgɔ nɔfɛ ko parce que ko n'a mago bɛ yan nɔ k'a taa yɛrɛ e tɛ mɔgɔ minnu ye moi ne tɛ yɛrɛ mais chaque mois ne bɛ taa Segu donc ni mɔgɔw bɛ taa ni mɔgɔw bɛ taa i bɛ se ka mɔgɔw ta jeunes minnu fana bɛ yen an bɛ se k'u sensibiliser ka dɔn a nin ye karisa ye n'i taara a nin ye Basumɛ da ye mais i bɛ taa sɔrɔ quartier wɛrɛ an mɔgɔ minnu bɛ yen i b'a sɔrɔ bɛ nin ye nin ye i b'a sɔrɔ t'u dɔn donc il faut que an yɛrɛ ka to ka taa Segu régulièrement a ka kɛ Segu chaque week-end bɛɛ k'i jɛ hali kalo la siɲɛ kelen i ka taa Segu i ka taa i faso la i ka taa i ka yaala ka Segu yɔrɔ ni fɛnw ye i ka fɛnw ye hali ne bɛ to o kama quoi
kana ko fo passer bon célibat la biso wa chama ko tasini bon no kera no ma place ta ke na munu be no be da baro ne fo be fere manama non mais on ma ko ma ko fo alors o ka jangwa je me da ma ka tete ala ke chaque mois ka tasini chaque mois ala ta sugale shiga tlekele ke o ma le ka jo ko no be da ko ma be da to fo la ko mu be biso ko fa la ne tɔgɔ Mamutu Buware ka bɔ Segu Sonuwa la Banjugu Buware den ne ne. An bɛ yan bi tɔn dɔ sigilen don ko Segu n'a kanubaw. Segu n'a kanubaw ye tɔn nasuguya jumɛn? Bon an ye mɔgɔw wele bi ka na tɔnsigi la bi ko Segu n'a kanubaw. Bon Segu n'a kanubaw a hakilila bɔra maa damadɔ de la. Bon an y'a jateminɛ k'a ye k'a fɔ an Segu ka denw an caman bɛ an bɛɛ génération kelen an ye école kɛ ɲɔgɔn fɛ ka fɛ denmisɛnya ni fɛn bɛɛ kɛ mais an tununa ɲɔgɔn na an y'a dabɔ an ka se ka ɲɔgɔn retrouver ka se ka baara dɔw kɛ ka se an ka faso yɛrɛ ma n'o ye Segu ye parce que an bɛɛ tonso n'an barajuru bɛ yen de hali n'an ye diɲɛ fɛn bɛɛ sɔrɔ yan n'an ma se ka kɛ foyi kɛ Segu a bɛ n'a fɔ an ka existence yɛrɛ ma mago yɛrɛ ɲɛ parce que an ɲinɛna faso kɔ. Bon vraiment an ye Segu n'a kanubaw sigi o biti de kama anw fɔra minnu kɔ an y'a ye olu ma se ka dɛmɛ foyi ta u ye place baw ta Bamakɔ yan u ma se ka dɛmɛ foyi ta ka faso in sɛgɛrɛ. Bon anw yɛrɛ nana an sigi k'a jateminɛ anw kana taama olu nɔ na an k'a lajɛ an ka tɔn dɔ sigi an ka génération kama ani minnu b'an sanfɛ pour que olu bɛ se ka na an ka ko kɔnɔ an ka se ka jɛ k'an fanga fara ɲɔgɔn kan ka Segu développement ani Segu éducation ka se k'a lajɛ ka ko dɔ kɛ an seko k'a la hali n'an ma se ka caman k'a la au moins minnu bɛna fɔ an kɔ olu fana bɛ se ka dɔ kɛ k'a tugu anw ta la. Baara a daminɛna waati min? Bon tɔn in an y'a sigi a jɛ fɔlɔ sigira mois de novembre kɔnɔ bon vraiment an ye bureau sigi mois de février kɔnɔ bon bibi n'a fɔ an ka tɔnsigi sabanan jate de ye bi ye bon toujours an y'a f'u ye cogo min na an b'o o sira de kan toujours Segu développement ko don an ye ɲɔgɔn wele bi ka na parce que an ye karitiw bɔ tɔn na n b'a ɲini Segukaw fɛ bɛɛ ka fara an kan an ka se ka jɛ kariti b'an bolo kariti ye 1000 pour que i ka don tɔn in na kariti ye 1000 bon tɔn yɛrɛ kalo sara o ye 200 ye kalo o kalo maintenant an b'an ka ko de laɲini ye sisan an b'a fɛ ka récépissé ɲini tɔn na an y'o ɲininiw yɛrɛ daminɛ n'Ala sɔnna don nataw la o bɛ ɲɛnabɔ o ɲɛnabɔra yɛrɛ kaban don nataw la an bɛ récépissé sɔrɔ n'an y'olu sɔrɔ sisan an bɛ se ka baara dɔw boloda ka ɲɛsin Segu ma o bɛ se ka kɛ yɔrɔ jɛ baaraw ye o bɛ se ka kɛ Segu robinɛko yɛrɛ kɛlɛw ye o bɛ se ka kɛ éducation yɛrɛ parce que an y'a ye Segu éducation yɛrɛ perdira kaban n'i yɛrɛ bɔra yan ka taa Segu hali yɛrɛ woloden n'Ala ma far'i kan a t'i fo bon vraiment an y'a ye éducation kɔrɔ min tun bɛ an bɔra ka min to an y'a ye o tiɲɛna bon fo an k'a lajɛ fana ka o ko fana bila sen kan ni Segukaw yɛrɛ ka dɛmɛ ye parce que n'i y'a mɛn ko tɔndenw de don bon an kɔni toujours an tɔn in dayɛlɛlen don Segu ka bɛɛ ye hali ni mɔgɔ min tɛ Segu ka ye ni Segu kanu b'i la tɔn in dayɛlɛlen d'u ye bon o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen an ka laɲini yɛrɛ principal yɛrɛ ye min ye an yɛrɛ minnu bɛ yan ani minnu bɛ tunga fɛ Faransiw ni États-Unis ni yɔrɔ wɛrɛw la ni Segukaw don vraiment an k'a lajɛ an k'an kɔfilɛ Segu yɛrɛ de la ten sinon Segu sɛgɛnna tigi foyi tɛ Segu yɛrɛ la bilen bon vraiment n'an kɔni jɛra k'an fanga fara ɲɔgɔn kan an bɛ se hali n'anw ma se n'an ye dɔ kɔni k'a la mɔgɔ minnu bɛ fɔ an kɔ parce que continuité don olu bɛ se ka nɔ bɔ an bɛ to nin na n'Ala sɔnna an bɛ ka min laɲini an b'an sago sɔrɔ Segu ko la inchallah. Ne tɔgɔ ye Cheikh Nassi ne ye Segu n'a kanubaw ka tɔn secrétaire général ye ne bɛ bɔ Segu bamanankin na dɔgɔtɔrɔ Matisi denkɛ ye ne ye
ayiwa segu n'a kanubaw ye segu ka tɔn de ye maa o maa n'i bɛ bɔ segu ou bien ni segu kanu b'i la olu de farala ɲɔgɔn kan ka segu n'a kanubaw tɔn sigi tɔn in sigira laɲini damadɔw kama o laɲini fɔlɔfɔlɔ hɛrɛ ani hɛrɛ tana an ka se ka ɲɔgɔn magɛn pour que ka se ka dɛmɛ don ɲɔgɔn na a filanan o ye fɛn o fɛn n'o bɛ segu ka ɲɛta kofɔ n'an b'o wele activité de développement tɔn in sigira pour que ka se ka olu fɛɛrɛw tigɛ an bɛ se ka segu ɲɛta sabati cogo min na mais segu dɔrɔn tɛ segu n'a nɔkantigiw de don bureau national o sigilen don bamako an bɛna bureau antenne régional an b'o sigi segu antenne locale bɛna sigi segu nɔkantigiw la ayiwa segu ka minnu n'olu sigilen don jamana kɔ kan ayiwa an bɛna olu fana ka bureau sigi o ye le bureau des ségoviens de l'extérieur donc n'i ye jate minɛ tɔn in pour que i ka se ka kɛ tɔnden ye i bɛ 1000 i b'o de sara o y'o donni wari ye tɔn na ayiwa cotisation fana kalo o kalo i bɛ cotisation sara 200 donc o de b'a to i ka kɛ segu n'a kanubaw ka tɔnden ye donc an ka bureau in ye 35 membres de ye o 35 membres o poste kumabaw o ye 13 ye fɛn min ye président a n'a ka nɔnabila secrétaire général a n'a nɔnabila secrétaire administratif o n'a ka nɔnabila secrétaire à l'organisation o n'a ka nɔnabilaw secrétaire au conflit o n'a ka nɔnabilaw le commissaire au compte pour que ka se ka jatew bɔ o fana n'a ka nɔnabilaw le secrétaire aux relations extérieures o n'a ka nɔnabilaw le secrétaire au développement o fana n'a ka nɔnabilaw ani le secrétaire à la jeunesse o n'a ka nɔnabilaw ani secrétaire aux affaires religieuses donc o poste kumabaw de bɛ an ka tɔn in kɔnɔ voilà bon maintenant n'i ye segu n'a kanubaw yɛrɛ jateminɛ jɛkulu min don jɛkulu in komi n y'a f'i ɲɛna cogo min na an bɛ ɲɔgɔn magɛn hɛrɛ ani hɛrɛ tana o bɔlen kɔfɛ yen nɔ an bɛna ka na projet de développement de ɲini minnu bɛ se ka segu gɛlɛya minnu bɛ yen nɔ ka se k'olu furakɛ min bɛ taa développement ko sansi fɛ par exemple n'i ye segu jiko jateminɛ bi o kɛlen don a damana problème ye bon kalanko o fana o problème bɛ yen segu activité de jeunesse fɛn min y'a balontanko ani activité culturelle an bɛna ka na hakili to nin bɛɛ de la ka projet ɲini projet minnu n'olu bɛ se ka kɛ segu dɛmɛ sira ye cogo min na ni segu ka ɲɛta bɛ se ka sabati o projetw kan donc an yɛrɛ ka cotisation ninnu olu ye tɔn ka wariw ye mais tɔn bɛna dɛmɛba jɛkuluw de ɲini projet o projet n'an y'a identifié an bɛ dɛmɛba jɛkuluw ɲini minnu bɛ se k'an dɛmɛ ka wari d'an ma pour que an ka se ka baara kɛ segu ala sago i bonya b'a la. Ne kɔni ne dan bɛ tɔn in na parce que segu tɔn min sigilen filɛ nin ye désormais an tɛna segu problème to dunan minnu n'olu ye fonctionnaire ye minnu ye tɛmɛsennamaw ye segu an yɛrɛ segu ka denw an minnu tonso n'an barajuru bɛ yen anw de bɛna impliqué segu yɛrɛ ka activité bɛɛ lajɛlen la k'a kɛ activité sociale développement tout wa tɔn in b'a f'i ɲɛna fana diinɛ ko t'a la siya ko t'a la politique ko tɔn tɛ tɔn in kɔni dabɔra segukaw yɛrɛ de kama ani segu kanubaw ala sago i bonya b'a la amina rabi kuma u b'a fɔ ma ko bayima alhamdulillah rabbil alamin ne ye min ye tɔn in kɔnɔ tɔn in barika b'a la tɔn in mɔgɔ hɔrɔnw b'a la wa n tigɛ ma kan ni ala sɔnna ma tɔn in ka laɲini ye min ye an bɛ s'a ma parce que adamadenya ni mɔgɔ min ye denmisɛnniya kɛ ka wuli ni ɲɔgɔn ye
faut qu'on ait retrouver après 20 ans, 30 ans, 40 ans. Ah, vraiment, ne connais pas là. Au lieu de nous yoro, ou bien faire min de la ou bas de là. Donc, vous êtes un trésorier généralier. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ambe a fort réseau ka tout le temps. Sharia min blalen do war sarali la mo ka warin zara. Mo bu ka sara don don nyara la bu ka sara don don mais amba do ka fo wati man no mais mo bu ku débrouiller ka sara. Bi réunion c'est fait mo chamanye asara utasara do e sansara do e adhésion sera ka kalo duru sera do e adhésion sera ka kalo saba sera. Donc vraiment na angoni angal laine minye ambassadeur ni ala sonama sinon ton dengo bien dungo do mo bi do toina. Donc dana bi toinka kosebe parce que ton chama temena a shima ketan mais ni ala sonama on fana anta o jafe ko ambolo jigi ni ala sonama ambolo bi yele ani aw yere ka deme aw be ka deme min gawni publicité ni fena ka an go fo mo we vraiment am dugo ka fana yara bi ala ka barata nye parce que aw be ka on deme position mena ni ala sonama segu bitanye parce que ore an Allah ini alhamdulillah rabbil alamin amina ya rabbi ne tɔgɔ ye Modibo Traoré ni a kan k'i hakili to a jɔyɔrɔ ye association ye Segu n'a kanubaw ani association tɔw Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan n'a bɛ fɔ ko secrétaire relation extérieure o baaraw cɛ ɲɛbɔ o de kalifalen don. Ok Segu ko bɛ cogo de bolo bi. Segu n'a kanubaw fɛn nin ko in sigira sen kan ka da hakilila damadɔ de kan an y'a sigi sen kan sabu an y'a ye an bɛɛ bɔra Segu an bɛɛ nana kalan de sira fɛ yan walima sira wɛrɛ nana n'an ye o kɔnɔna de la an yɛrɛ nana ye k'a fɔ an bɛ segili min kɛ ka taa Segu t'i n'a fɔ a kɔrɔlen a t'i n'a fɔ a kɔrɔlen sabu Segu tun ye yɔrɔ ye wallahi yɔrɔ jɛlen kun don Segu tun ye yɔrɔ ye sigi kun ka di Segukaw kun bɛ ɲɔgɔn bolo bɛɛ bɛ ɲɔgɔn kalama mais an ɲɛ b'a la o bɛɛ de bɛ kan ka tiɲɛ Segu an ye nin jɛkulu in sigi sen kan walasa baara o baara n'a bɛ kɛ Segu an ka se k'an sen don a la an ka se ka bɔ a kalama an m'a dabɔ k'an bɛna maire ɲini an m'a dabɔ k'an bɛ député ɲini an tɛ foyi ɲini a kɔnɔ mais an ko de ni danaya dara maa min kan k'i kɛra maire ye Segu walima i kɛra gouverneur ye walima i kɛra fɛn wɛrɛ ye a kɛra administration sira a kɛra politique sira ye o an kɔni b'a fɛ an n'i ka jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ Segu walasa Segu bi cogo min na bi a ka bɔ o dangan kɔnɔ Segu t'i n'a fɔ a kɔrɔlen n'i ye jateminɛ kɛ ɲiniŋalikɛla n bɛ fɛn kelen f'i ɲɛna n'i miir'o la i ɲɛji bɛ bɔ Segu la bi Segu sinsin bere kun ye Comatex ye Segu ni kun ye office du Niger ye n'i y'a jateminɛ Segu kun jɛlen don kabi 6 heures du matin o y'a sɔrɔ mɔgɔw bɔra furalan bɛ bɛɛ bolo ka bɔlɔn furan bɛɛ b'i kan k'i ka bɔlɔn furan ka sɔgɔmada fɛ 7h30 non o tɛ o y'a sɔrɔ ekɔlidenw taara ekɔli la yɔrɔ kun bɛ furan de yanni ka se 7h ma Segu carré bɛɛ wuluwuluji kun tɛ ye Segu carré kɔnɔ maa si ka ɲɛgɛn ji kun tɛ kɛnɛma minɛnko ji kun tɛ bɔn Segu carré kɔnɔ o y'a sɔrɔ bakɔrɔba jire bɛ yen nɔ a don maire min kun a kun bɛ yaala ka don Segu carré bɛɛ kɔnɔ kelen kelen a b'a lajɛ sɔgɔma ni wula larawulikɛlaw b'a bolo wulu kun tɛ yaala Segu carré kɔnɔ fali kun tɛ yaala saga kun tɛ yaala carré kɔnɔ banjanbila yaala a kun tɛ kɛ mais bi Segu kɛlen bɛ fɛn bɛɛ ye mobili ni wulu bɛ ɲɔgɔn tan mobili ni fali bɛ ɲɔgɔn tan carré kɔnɔ yala kɔni an y'a ye k'a fɔ kɛra tiɲɛniba de n bɛna n dɛsɛ yɔrɔ dɔ ma Segukaw bɛɛ b'o kalama n'o ye Segu ferme ye ferme Sonenkura Segu nima yɔrɔ kun don Segu fiɲɛbɔ yɔrɔ kun don leçon ta yɔrɔ kun don anw bolo n'an ko b'an ka ɲɛnajɛbaw kɛ i bɛ fɛ ka taa ka invitation ni fɛnw kɛ an kun bɛ taa an sigi mangoro sunbaw kɔrɔ yen mais bi o si tɛ yen Segu ferme n'i taara ka t'i jɔ a kɔrɔ bi i bɛ ɲɛji bɔ anw ko a man ka kɛ ko Segu ferme k'o bɛna tila ko k'o kɛ du ye nin ye yɔrɔ ye yɔrɔ min kan ka préserver a kan ka lakana
n'a salen don a kan ka kunu n'a bɛ nimakara dilan cogoya bɛɛ kan ka kɛ walasa a kana sa Segu ferme Sonokura kun ye fierté de disi gosi yɔrɔ de kun bɛ Segukaw kumana Segu n'a kanubaw jɛkulu in sigira sen ka di walasa kɛwale ɲuman minnu bɛ Segu an ka se k'olu matarafa minnu bɛ yen n'olu man ɲi k'olu kɛlɛ k'o bɔ a la walasa Segu bɛ se ka taa jiko min filɛ nin ye quartiew bɛ yen nɔ an ma deli ka jiko gɛlɛya dɔw Segu yen nɔ nin baboloba in bɛ tɛmɛ Segu n'a fɔra ko jiko gɛlɛya bɛ Segu hali bi robinet ko ta fanfɛla la kɔlɔnji kɔni min kɔni o banna o man ka kɛ Segu tuguni o robinet de kan ka ye yɔrɔ bon ninnu ye action ye n'an ni autorités n'an y'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an bɛ se ka ko kɛ nin ko kɔnɔna na dɛmɛba jɛkulu bɛ diɲɛ fan 14 bɛɛ lajɛlen na n'an y'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an bɛ se ka na ni nin fɛngɛ ninnu ye walasa jiko bɛ se ka nɔgɔya Segu cogo min na jɛya bɛ se ka sigi cogo min na siraw bɛ se ka dilan cogo min na parce que hali n'i y'a jateminɛ ni sanji nana fossé tɛ Segu hali ni fossé bɛ yen i b'a sɔrɔ a datugulen don Segu ɲɛja kan ka yɛlɛma ten sa surtout n'i ye jateminɛ kɛ ɲɛmaa i bɛ fanga ɲini de walasa ka se ka i ka dugudenw u sago kɛ ka dugu yɛlɛma k'a bɔ a cogoya min n'o man ɲi k'o dilan k'o bɔ a kɔnɔ nka n'a kɛra ko fanga bɛ ta dɔrɔn ka taa an sigi ye ten an kan ka o cogo an kan k'o lajɛ ɲɔgɔn bolo walasa Segu bɛ se ka segin a kɔrɔlen ma Segu Comatexi bɛ se ka ni sɔrɔ cogo min na a ɲɔgɔnna wɛrɛw bɛ se ka na cogo min na walasa denmisɛnw u bɛ se ka sigi Segu u ka dahirimɛ sɔrɔ ka muso ni denw sɔrɔ k'a sɔrɔ u ma bɔ ka taa kɛ yaala ye ye jɛkulu in sigi aya tila cogo ɲɛna madamu y'a kɛ o diyara ne yɛrɛ vraiment to ye Ala k'a taa ɲɛ ne balimakɛ yɛrɛ Ala k'a ɲɛ mɛn a la Ala ka jama ta fanga kun a la vraiment aw bɛɛ ni cɛw yɛrɛ e yɛrɛ bɔra fo Segu ka na y'an den ɲuman ye fisɔn jɔlen filɛ nin fisɔn fila de filɛ kelen filɛ n kɔfɛ kelen filɛ ɲɛfɛ vraiment Ala k'u bɛɛ sara Ala k'a ɲɛ mɛn vraiment Ala ka n'a dɛmɛ amin merci ba ok madame biti folo dɔ kɛ madame Touré amin amina amin Ala ka dugawu minɛ ba